মানুষ সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু মানুষকে যখন মানুষ ব্যক্তিত্বে আঘাত করে এটা মানুষ সহ্য করতে পারে না। আর আমার ব্যক্তিগত কথা কি জানেন? তুমি আমারে গালি দাও, পিটাও, যা মন চায় বলো, কিন্তু আমাকে অতীত নিয়ে খোঁটা দিও না। কারণ আমি তো অতীতকে ফেলে রেখে আসছি। অতীত তো আমার পেছনে, আমি তো সামনে। যে আমাকে পেছনে টানতে চায় তার মতো খারাপ মানুষ আল্লাহর জমিন আর কেউ হতে পারে না। এজন্য সম্মান যদি পেতে চান, কখনো কাউকে অতীত নিয়ে খোঁটা দেওয়া যাবে। वक्त बुरा था गुजर गया खामोशी से, मगर जो अपने थे वो उतर गए दिल से। अंधेरों में जो साथ ना दे सके उनकी रोशनी भी अब झूठे लगे। मुश्किलें तो गुजर गई सबर के साथ, मगर हम भी पहचान गए झूठे रिश्तों के साथ। वक्त गुजर गया, जख्म भी भर जाएगा, लेकिन बुरे वक्त ने जो मुझे सिखाया है वो हमेशा सबक बनकर अपने दिल में रह जाएगा।